بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ریویژن کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد الاضافہ کے قواعد کی مزید پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ حروف تہجی، الفابیٹس۔ حروف تہجی یعنی الفابیٹس ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ملا کر کسی زبان کے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے اور حرف آواز کی ایک علامت یا نشان ہوتا ہے۔ جب انسان منہ سے کچھ بولتا ہے تو اسے لکھنے کے لیے ایک علامت یا نشان بناتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں الف تو اسے لکھنے کے لیے ایک نشان اس قسم کا بناتے ہیں، الف۔ ہر زبان کے اپنے حروف ہوتے ہیں اور ان کی اپنی تعداد ہوتی ہے۔ عربی زبان کے حروف مندرجہ ذیل ہیں۔ اوپر دی ہوئی ٹیبل سے ظاہر ہے کہ اگر حمزہ و الف کو ایک مانا جائے تو حروف تہجی کی تعداد 28 ہے، اور اگر حمزہ و الف کو الگ مانا جائے تو حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جب ہم آ بولتے ہیں تو یہ حمزہ ہوتا ہے۔ الف کو صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، با زبر با ہوتا ہے، با زبر الف با، آواز تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، با۔ آئیے ضمیر منفصل کو دہرا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ انگلیوں پر تسبیح کتاب پڑھیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک بار پھر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک بار پھر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں کا اردو سے عربی میں ترجمہ کریں، جملوں کا تجزیہ کریں، جملوں کا جو سوالی حصہ ہے اسے چھوڑ کر۔ 1 سے 4 تک بہت ہی سادہ جملے ہیں جو ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ 5واں جملہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی کہ یہ فعل سے سٹارٹ ہوگا، اور 6 جملے سے الاضافہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ کی پہچان کرتے ہوئے جملے بنائیں گے، جیسے ٹیچر کا گھر، اللہ کی کتاب، حامد کا گھر، کار کی چابی وغیرہ۔ کوئی نیا لفظ آیا ہو تو نیچے دیکھ لیں، یا کوئی پرانا بھول گئے ہوں تو۔ آئیے جوابات ان کا تجزیہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا یہ گھوڑا ہے؟ نہیں، یہ ایک گدھا ہے۔ احاذا حصان؟ لا، ھذا حمار۔ لا حرف الجواب، ھذا مبتدا، حمار خبر۔ ھذا کی اعرابی حالت مرفوع، حمار کی اعرابی حالت مرفوع۔ ھذا جب جملے کی شروعات میں آتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، اور تمام اسم و اشارہ معرفہ یعنی کہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں۔ ھذا معرفہ ہے اور حمار نکرہ۔ کیا وہ ایک بلی ہے؟ نہیں، وہ ایک کتا ہے۔ ذالک قط؟ لا، ذالک کلب۔ لا حرف الجواب، ذالک مبتدا، کلب خبر۔ ذالک کی اعرابی حالت مرفوع، کلب کی اعرابی حالت مرفوع۔ ذالک بھی جب جملے کی شروع میں آتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، اور ذالک بھی ایک اسم اشارہ ہے، یعنی یہ بھی معرفہ ہے، ڈیفینٹ ہے۔ ذالک معرفہ اور کلب نکرہ۔ گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید۔ البیت مبتدا، قریب خبر، واو عطف، المسجد مبتدا، بعید خبر۔ البیت کے اعرابی حالت مرفوع، قریب کے اعرابی حالت مرفوع، المسجد اس کی اعرابی حالت مرفوع، بعید کی اعرابی حالت مرفوع۔ ٹیچر کہاں ہیں؟ وہ کلاس روم میں ہے۔ این المدرس؟ ہوا فی الفصل، ہوا مبتدا، فی الفصل جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے، اس کے بعد الفصلی اسم مجرور ہے۔ تاجر دکان کو گیا، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ عام طور پر فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اگر جملے میں فاعل موجود ہو تو وہ فعل کے بعد آتا ہے، جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ذهب التاجر الى الدکان، ذهب فعل، التاجر فاعل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ التاجر مرفوع ہے،
इला दुकानी जार मजरूर। यहाँ हम शिबु जुमला खबर नहीं कहेंगे, वो हम जुमला इस्मिया में कहते हैं। जुमला फेलिया में हम फेल और फाइल की निशानदही करते हैं। टीचर का घर कहाँ है? वो दूर है। आइना बैतुल मुदर्रिसी हुआ बैदुन। आइना बैतुल मुदर्रिसी से हम तज्जिया नहीं करेंगे, इसको एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन बैतुल मुदर्रिसी को देखिए, ये कौन सी तरकीब है? मुदाफ मुदाफ इलैही, इसमें बैतु मुदाफ अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैही। हुआ बैदुन, हुआ मुब्तदा, बैदुन खबर। हुआ एक दमीर है, दमीरुन मुनफसिलुन, जो हमने बैतु की जगह इस्तेमाल किया है। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं कि आइना के बाद जो इस्म आता है वो डेफिनेट होता है, मार्फा होता है। अब देखिए बैतु को देखिए, बैतु भी मार्फा है, लेकिन इस पर अल नहीं है क्योंकि मुदाफ के साथ अल नहीं आता। लेकिन हमें मालूम है कि अगर मुदाफ इलैही मार्फा हो, डेफिनेट हो, तो मुदाफ खुद ब खुद मार्फा होता है, डेफिनेट होता है। तो बैतु की जगह हमने इस्तेमाल किया हुआ, तो हुआ भी मार्फा है। कुरान अल्लाह की किताब है। अल कुरान किताबुल्लाही। अल कुरान मुब्तदा, किताबु खबर, व हुवा मुदाफ, अल्लाही मुदाफ इलैही। यह हामिद का घर है और वो खालिद का घर है। हादा बैतु हामिदिन व ज़ालिका बैतु खालिदिन। हादा मुब्तदा, बैतु खबर, व हुवा मुदाफ, हामिदिन मुदाफ इलैही। वाव अतफ, ज़ालिका मुब्तदा, बैतु खबर, व हुवा मुदाफ, खालिदिन मुदाफ इलैही। ये कार की चाबी है। हादा मिफ्ताहु सय्यारती। हादा मुब्तदा, मिफ्ताहु खबर, व हुवा मुदाफ, अस्सय्यारती मुदाफ इलैही। नीचे दिए हुए जुमले को देखिए। किसका पेन है ये? हुज पेन इज़ दिस। इसे अरबी में कहेंगे कलमु मन हाजा। अगर मन से पहले कोई ऐसा इस्म यानी कि नाउन हो जिस पर न तनवीन हो और न अल, महज एक दम्मा हो, तो वो इस्म मुदाफ हो सकता है। और देखिए कलमु मन हाजा, इस जुमले में कलमु मन को देखिए, इसमें कलमु मुदाफ है और मन मुदाफ इलैही। मन मुदाफ इलैही है, लेकिन इसके आखिर में कसरा यानी कि ज़ेर नहीं है, जबकि मुदाफ इलैही पर कसरा होता है। इसकी वजह यह है कि अरबी में बाज़ कलमात हमेशा एक ही हालत में रहते हैं और एराबी तब्दीली कबूल नहीं करते। ऐसे कलमात को मबनी यानी कि मबनीयुन इंडिक्लाइनेबल कहते हैं। आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं। किसका पेन है ये? कलमु मन हाजा। किसकी किताब है ये? किताबु मन हाजा। किसका पलंग है ये? सरीरु मन हाजा। किसका बेटा है वो? इब्नु मन हुआ। किसके बेटे हो तुम? इब्नु मन अंता। पार्टिकल ऑफ कॉलिंग हर्फु निदाइन। हर ज़बान में किसी को पुकारने के लिए कुछ अल्फाज मखसूस होते हैं। इन अल्फाज को अरबी में हर्फु निदाइन कहते हैं और जिसे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ए भाई या ए लड़के, इसमें ए हर्फु निदा है जबकि भाई और लड़के मुनादा हैं। अरबी में ज़्यादातर या हर्फु निदा के लिए इस्तेमाल होता है और मुनादा की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जिनके अपने क़वाइद हैं। इस वीडियो में सिर्फ मुफ़रद मुनादा की मिसाल है। मुफ़रद मुनादा यानी कि वाहिद इस्म, सिंगल नेम जो मुदाफ़ ना हो, जैसे ज़ैदुन, रजुलुन वगैरह। कुछ नाम मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही होते हैं, उनका मुताला हम आइंदा करेंगे इंशाअल्लाह। या के बाद अगर मुफ़रद मुनादा हो तो उसकी तनवीन ख़त्म हो जाती है। मसलन या हामिदू, ए हामिद। या हर्फु निदा है, हामिदू मुफ़रद मुनादा है, ये हामिदुन था, लेकिन या की वजह से इसकी तनवीन ख़त्म हो गई। आइए जुमले में हर्फु निदा का इस्तेमाल देखते हैं। क्या यह हामिद की किताब है? ए यासिर अ किताबु हामिदिन हादा या यासिरु। वीडियो नंबर 17 में हम पढ़ चुके हैं कि हम इस जुमले को इस तरह भी बोल सकते हैं, अहाज़ा किताबु हामिदिन या यासिरु। ये किसका पेन है? ए अली। कलमु मन हाज़ा या अलीयु। तुम कौन हो? ए लड़के। मन अंता या वलदू। तो आप देख सकते हैं कि या के बाद मुफ़रद मुनादा हो तो उसकी तनवीन ख़त्म हो जाती है। नीचे लिखे हुए मुरक्कब को देखिए। मकतबुल मुदीरी, हेड मास्टर की मेज़, ये एक मुरक्कब इजाफ़ी है जिसमें मकतबु मुदाफ़ है और अल मुदीरी मुदाफ़ इलैही। हम जानते हैं कि मुदाफ़ के शुरू में अल नहीं आ सकता और ना ही आखिर में तनवीन।
ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملے میں مضاف، مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب حرف جر کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ مکتب المدیری کو دیکھیے، اگر اس سے پہلے ہم حرف جر الا لکھتے ہیں تو مکتبو ہو جائے گا مکتبی، یعنی مرفوع سے مجرور ہو جائے گا حرف جر الا کی وجہ سے۔ اب دیکھیے الا مکتب المدیری، اس مرکب میں دو مرکب ہیں، پہلا ہے الا مکتبی یعنی کہ مرکب جاری جس میں الا حرف جر ہے اور مکتبی اسم مجرور، اور دوسرا مرکب ہے مکتب المدیری یعنی کہ مرکب اضافی جس میں مکتبی مضاف ہے اور المدیری مضاف الیہ۔ الا مکتب المدیری اس مرکب میں مکتبی اسم مجرور بھی ہے اور مضاف بھی۔ جب ہم اس مرکب کا تجزیہ کریں گے تو کہیں گے الا حرف جر، مکتبی اسم مجرور وہو مضاف، المدیری مضاف الیہ۔ نیچے لکھے ہوئے مرکبات کو دیکھیے، کتاب حامدین، غرفۃ المدیری، بیت اللہ، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان مرکبات سے پہلے حرف جر لگاتے ہیں۔ کتاب حامدین سے پہلے اگر ہم حرف جر فی لکھ دیں تو ہو جائے گا فی کتابی حامدین، حرف جر فی کی وجہ سے کتابو کتابی ہو گیا یعنی کہ مرفوع سے مجرور ہو گیا۔ اسی طرح غرفۃ المدیری سے پہلے اگر ہم حرف جر من لکھ دیں تو ہو جائے گا من غرفۃ المدیری، حرف جر من کی وجہ سے غرفتو غرفتی ہو گیا، مرفوع سے مجرور ہو گیا۔ اسی طرح بیت اللہ سے پہلے من لکھ دیں تو ہو جائے گا من بیت اللہ، اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اگر ہم حرف جر فی لکھ دیں تو ہو جائے گا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرف جر فی کی وجہ سے مسجد مسجدی ہو گیا، مرفوع سے مجرور ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا تجزیہ کس طرح کریں گے۔ فی کتابی حامدین، فی حرف جر، کتابی اسم مجرور وہو مضاف، حامدین مضاف الیہ، من غرفۃ المدیری، من حرف جر، غرفتی اسم مجرور وہو مضاف، المدیری مضاف الیہ، من بیت اللہ، من حرف جر، بیتی اسم مجرور وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ، فی مسجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی حرف جر، مسجدی اسم مجرور وہو مضاف، رسولی مضاف الیہ وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ، فی مسجدی رسول اللہ۔ یہ مرکب تین مرکبات کا مجموعہ ہے۔ فی مسجدی یہ مرکب جاری ہے، مسجدی رسولی یہ مرکب اضافی ہے، اور رسول اللہ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کی پریکٹس کریں گے۔